ni wajibu wako kuhakikisha ibada, mazingira ya nyumbani yako salama, yako vizuri, ili Kristo apate kukaribishwa ndani ya familia. Ni kweli hatujaambiwa kwamba ndoa itakuwa rahisi, ndoa itakuwa tu siku ya furaha kila siku. Hapana. Kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kukata tamaa, lakini vyote hivyo havina budi kutokea. Havina budi kutokea. Hata neno la Mungu linasema duniani tunayo dhiki, ila jipeni moyo kwa sababu tayari Mungu ameyashinda. Ni wakati wa kuanza kuweka malengo. Somo linasema hivi, kila mmoja anapaswa kuwa na lengo. Jambo maishani, lengo lako linapaswa lisikinzane na lengo la Kristo. Lengo lako kama mwanamke, kama baba, kama mtoto ndani ya familia, linatakiwa lengo lako lisipingane na mapenzi ya Mungu. Pale ambapo tutajua wajibu wetu sisi kama wanawake wa Kikristo ndani ya familia, sisi kama Wakristo ndani ya familia, basi badala ya kukaa na kujipotezea hapa katikati, tutaanza kujitazama kama vile Mungu wetu anavyotutazama na kuanza kuishi maisha sawasawa na mapenzi ya Mungu.